Assalamualaikum and hi students. Let's continue our lesson with chapter 6, chemical equilibrium. In this video, we are going to continue our subtopic 6.2, equilibrium constant, right? Okay, so how to solve equilibrium problems? Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ataupun soalan-soalan which is related to calculations in 6.2 ataupun yang berkaitan pengiraan yang berkaitan dengan chemical equilibrium. Okay, so sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan equilibrium ni, we have to understand the question first dan baru kita boleh tahu kita nak selesaikan macam mana. Jadi saya harap pelajar fahamkan apa yang saya nak sampaikan melalui video ini. Okay, so look at the first example here, example 2. Okay, you may refer to your lecture notes sebab soalan ini sama sahaja daripada lecture notes. Alright. The equilibrium concentrations for the reaction between carbon monoxide CO and molecular chlorine Cl2 to form COCl2 gas at 74 degrees Celsius are given here. So you can see you have the concentration of reactants, carbon monoxide and chlorine gas, okay, at equilibrium. Ini adalah concentration at equilibrium. So that clue is very important. And the concentration of the product forms at equilibrium. COCl2 ni adalah product form. Okay, jadi apa yang soalan minta? You are going to calculate the equilibrium constant. Awak kena kira equilibrium constant. Okay, yang mana satu? The question asks you to calculate both Kc and Kp. Okay, baik. In order to solve the problems, alright. So first of all, you have to refer to the balanced chemical equation. Awak mesti ada balanced chemical equation. Jadi soalan ini dia tidak berikan awak balanced chemical equation. Maksudnya equation langsung tak ada. So apa yang you perlu buat, you have to outline. You kena keluarkan dia punya chemical equation. Dan of course, bila dia mention pasal equilibrium concentration, this is a reversible reaction. So let's start to write the balanced chemical equation. So we have the reaction between carbon monoxide gas, okay, reacts with chlorine molecule Cl2, also in gaseous state. Okay, so these reactants reacts reversibly, okay, secara reversible to form COCl2 gas. Alright, okay, so please check whether the equation balance or not. Okay, sekarang ni kalau kita lihat dia dah balance kan? Okay, jadi sekarang bila soalan tu minta, calculate Kc and Kp. Kc and Kp both are equilibrium constant. Jadi saya dah mention kalau Kc dia mesti based on concentration, okay, concentration at equilibrium, while Kp must be measured, mesti dikira based on partial pressure, okay, partial pressure when the system reach equilibrium. Jadi untuk mengira Kc and Kp ini, kita mesti ada maklumat concentration ataupun partial pressure at equilibrium. Okay, if you refer to the question or info given, okay, kalau awak lihat soalan yang diberikan pada awak, apa maklumat penting yang kita ada? Kita ada temperature. Jadi, selagi temperature tidak berubah, nilai Kc dan Kp yang awak kira ni tak akan berubah. Jadi, temperature ni, okay, kalau you tengok dia mesti berikan lah. Okay, it shows that the reaction occurred at 74 degrees Celsius. Tapi yang penting kat sini, ada tak maklumat concentration at equilibrium ataupun partial pressure at equilibrium? So, if you read the question carefully, you may see here, you nampak kita ada maklumat concentration untuk reactants and product forms at equilibrium. Jadi, bila kita ada concentration at equilibrium, maka sangat mudahlah kita nak kira equilibrium constant Kc ni. Jadi, bila you nak ada balanced chemical equation, you must to write the Kc expression based on the balanced chemical equation. Jadi, how to write the Kc expression?
the ratio between concentration of the product form, okay, product kita adalah COCl2, so concentration of COCl2, you must use square bracket here to represent the concentration. Actually power of 1, because kat sini ada stoichiometrical coefficient dia 1, tapi kita tak payahlah tulis power of 1. Understood kat situ? Okay, divide by the concentration of the reactants. Okay, the reactant kita ada 2. So here is concentration of carbon monoxide, sama juga power of 1, times concentration of chlorine molecule power of 1. So, disebabkan kita sudah ada concentration at equilibrium, jadi ratio hasil bahagi concentration ini, kita akan dapat satu nilai constant yang kita panggil dia Kc. Okay, so bila you dah ada, nampak kat sini, dah ada concentration at equilibrium, you just gantikan sahaja nilainya. Okay, substitute all the values here. So, the concentration of COCl2 at equilibrium is 0.14. Okay, divide by the hasil darab products of concentration of carbon monoxide at equilibrium 0.012, alright, times 0.054. Okay, so you kira betul-betul, you akan dapatkan nilai secara matematiknya, it is 216. Okay, untuk nilai Kc dan Kp, dia tidak perlu ada unit, jadi tak payah letak unit. Okay, so ini untuk Kc. So kita dah settle untuk Kc. Okay, so now we are going to continue the same question to calculate Kp. Sekarang kita nak kira Kp pula. Tapi sebelum ni ataupun saya dah mention tadi, untuk kita kira Kp, kita perlu ada maklumat, sepatutnya lah kita perlu ada maklumat partial pressure at equilibrium ni. Sepatutnya kita kena ada ni. Tapi daripada data, kita hanya ada concentration at equilibrium, dan since before this we have to calculate the Kc, kita dah kira ni. Now kita nak relate Kc dengan Kp. So how we are going to relate Kc and Kp? Macam mana kita nak relate? Kita nak hubungkan Kc and Kp. Alright, to relate Kp and Kc, actually we have this equation or this formula where Kp is equal to Kc times RT power of delta N. Jadi kalau kita sudah ada nilai Kc, kita boleh kira Kp dengan menggunakan formula ini. Okay, so what is delta N? Okay, delta N adalah mole of product in gaseous form ataupun gaseous state minus dengan mole of reactant in gaseous state juga. Jadi sekarang kita kena tengok equation. Kita kena kira dulu delta N. Delta N itu adalah, kita tengok pada equation. Ada berapa produk? Ada satu saja produk dalam keadaan gas. Okay, mesti dalam keadaan gas. Okay, berapa dia punya stoichiometrical coefficient? Kat sini 1. Jadi 1 minus, okay, produk kita, reactant kita ada berapa? Ada 2. Dan 2 tu adalah gas. Jadi, minus hasil tambah stoichiometrical coefficient bagi reactant yang dalam keadaan gas. So, kat sini 1, sini pun 1. Jadi, 1 plus 1. So, kalau ikutkan, 1 minus 2, delta N kita sepatutnya it should be negative 1. Okay, jadi sekarang kita dah settlekan delta N, jadi kita boleh kira Kp, where Kp is equals to Kc. Kc kita berapa tadi? 216, okay, times R. R is the gas constant. So, gas constant that we are going to use is 0.08206. Actually, liter ATM per mole per Kelvin. Alright, times temperature. Okay, what is the temperature? 74 degrees Celsius. So, 74 degrees Celsius must be converted to Kelvin. So, here is times 347.15 Kelvin. Power of delta N. Okay, tengok kat sini power of delta N. Jadi, delta N kita adalah negatif 1. Jadi dekat sini saya harap pelajar berhati-hati untuk menyelesaikan. Gunakan kalkulator tu dengan teliti lah. Okay, so the answer for Kp around or should be around 7.58. And it is no unit. It has no unit. Tak ada unit. Kp, Kc tak perlu ada unit. So this is the first example how we are going to relate Kp and Kc. Okay, so now let's continue with the other example. Okay, now
we are going to solve equilibrium problems. Tadi pun equilibrium problems, tapi yang ini dia lain sedikit. Jadi macam mana kita nak solve equilibrium problems? Maksudnya soalan pengiraan yang melibatkan equilibrium. Jadi ada soalan dia suruh kita kira Kc or Kp. Okay, ada soalan dia suruh kira concentration at equilibrium ataupun partial pressure at equilibrium. Jadi macam mana nak kira tu, dia kena tengok data yang kita ada. Okay, kalau kita ada setengah soalan, dia beri awak equilibrium concentration ataupun partial pressure terus. Okay, kalau soalan tu beri equilibrium concentrations or equilibrium partial pressures, usually dia akan suruh kita kira Kc dan ataupun Kp. Okay. Tapi kalau soalan tu beri awak initial quantities ataupun initial concentrations, initial partial pressure dan juga Kc atau Kp. Itu maklumat yang diberi kepada awak. Normally soalan akan suruh awak kira equilibrium concentrations and equilibrium partial pressure. Okay, tak apa. Kalau tak faham, tak apa. We have to go through the example. Okay. Okay, so now look at this example, example 3 in your lecture notes in 6.2. Okay, consider the gas phase reaction. Okay, we have a reaction between hydrogen gas and iodine gas produces hydrogen gas. Okay, and the reaction occurred reversibly. So, dia adalah reversible reaction. Okay, suppose that a flask containing hydrogen gas and iodine gas has been heated to 425 degrees Celsius and the initial concentrations of hydrogen and iodine were each 0.0175 molar. Okay. At equilibrium, the concentration of hydrogen iodide is 0.0276 molar. Use this experimental information to calculate the equilibrium constant. Okay. Soalan ni memang kena fahamkan dan kena visualize. You kena bayangkan. Okay, first of all, disebabkan reaction ini berlaku antara reaktannya adalah dalam keadaan gas. Okay, so let's bayangkan kita visualize. We have a closed container. Okay, so first of all, apa yang berlaku? Saya sebagai orang yang buat eksperimen ini, saya masukkan reaktan. So first saya ada hydrogen gas. Okay. Berapa initial concentration of the hydrogen gas yang saya masukkan ini? Initial concentrationnya adalah 0.0175 molar. Okay. After that, saya masukkan apa? Next, saya masukkan iodine gas. Okay, iodine gas. And the initial concentration of this reactant also 0.0175 molar. Jadi apa yang berlaku bila saya masukkan kedua-dua reaktan ini? Dengan initial concentration yang diberikan ini, they start to react. Mereka mula bertindak balas. Jadi bila mereka mula bertindak balas, dia akan menghasilkan produk sedikit demi sedikit. Apakah produknya? Produknya adalah hydrogen iodide gas. So dalam bekas ini berlakunya tindak balas itu dan hydrogen iodide pun berhasil. Jadi apa yang berlaku? Disebabkan tindak balas ini adalah reversible reaction, maksudnya hydrogen concentration hydrogen gas and iodine gas dia akan berkurang, it decrease. Okay, while the concentration of hydrogen iodide gas starting to increase. Dia start increase until the concentration of reactants and products remain constant. Jadi kalau saya cuba kaitkan dengan graf. Bila kita nak bayangkan ni, kita kena guna apa kita dah belajar. So kalau saya concentration. Kalau saya gunakan maklumat hydrogen gas saja. Maksudnya iodine gas tu saya abaikan dulu. Kat sini adalah time. So katalah in second. Apa berlaku pada concentration of hydrogen gas? So starting with 0.0175 molar, ini molar. The concentration of hydrogen gas dia akan mula decrease. Decrease sampailah dia remain constant bila dia mencapai keseimbangan. When the system, this system, when the system, this system, ini adalah sistem kita. When the system reach equilibrium, apa kriteria apabila sistem mencapai keseimbangan? The concentration of reactants and product remain constant. Jadi ini adalah concentration bagi hydrogen
gas. Okay, iodine gas pun samalah. Cuma saya nak rujuk satu reaktan saja. Jadi what happened to the concentration of hydrogen iodide? Asalnya dalam bekas tu tak ada pun hydrogen iodide kan. Jadi bila dia mula terhasil, maksudnya dalam bekas tu dah ada hydrogen iodide. So the concentration starting from zero, dia akan increase. Okay. Dan kenaikannya 2 kali ganda sehinggalah the concentration remain constant. Jadi this blue curve, curve yang warna biru tu represent the concentration of hydrogen iodide. Jadi sekarang ni apa yang berlaku at equilibrium. Nampak at equilibrium dia kata the concentration of hydrogen iodide is 0.0276 mol. Jadi kalau saya baca pada graf tu based on data, maksudnya kat sini concentration of hydrogen iodide at equilibrium adalah 0.0276 molar. Asalnya 0. Okey. Jadi berapakah concentration of hydrogen gas at equilibrium? Kenapa kita perlu tahu? Because we are going to calculate the equilibrium constant. So, since maklumat yang diberikan tu adalah dalam bentuk concentration, maksudnya kita nak kira apa ni? Kita nak kira Kc. Jadi based on the balanced chemical equation itu yang diberikan dalam soalan, and then kita ada maklumat yang diberikan, kita nak kira Kc. Cuma macam mana kita nak kira Kc sebab kita tak ada lagi concentration at equilibrium bagi reaktan hidrogen dengan iodine, tak ada. So first of all, kalau you tengok kat sini, saya start dengan Kc expression. Kenapa saya tulis dengan Kc expression? Sebab saya nak tahu apa yang saya perlu ada untuk kira Kc. So from the chemical equation here. Jadi maksudnya kalau saya keluarkan chemical equation tu kan, hydrogen gas plus iodine gas. Reversibly, dia akan produce 2 mole of hydrogen gas. Okay, based on the chemical equation, Kc expression adalah apa? Concentration of hydrogen iodide power of 2. Okay, kena gunakan square bracket. Divide by concentration of hydrogen gas times concentration of iodine gas. Okay, so yang ini understood, faham? Power of 1. Okay, jadi kita akan dapat satu nilai Kc. Cuma ini mestilah concentration at equilibrium. Okay, saya buat short form saja. Ini pun mestilah concentration at equilibrium. Setakat ini dalam soalan yang kita ada, concentration at equilibrium hanyalah concentration hydrogen iodide saja, which is 0.0276 molar. Jadi macam mana kita nak cari terlebih dahulu concentration of hydrogen gas and iodine gas at equilibrium. So to solve this problem, untuk menyelesaikan soalan ini, you have to construct. Awak kena bina satu table yang kita panggil dia reaction table. Okay, how to construct a reaction table in order to solve the problem. Jadi untuk construct reaction table itu, kita akan start dengan chemical equation yang seimbang yang telah diberikan dalam soalan. Okay, we have hydrogen gas plus iodine gas. Kita salin balik equation tu. Reversibly, reaction itu berlaku. Dia akan produce 2 mole of hydrogen iodide gas. Okay, untuk membentuk ataupun membina reaction table ini, kita start dengan initial concentration. So, kita boleh guna simbol. Initial concentration adalah square bracket macam ni. And then ada simbol I kecil. Unit dia apa? Molar. So, kena letak macam tu. So, ini maksudnya initial concentration, concentration before the reaction start. Yang mana tu? Yang ini. Jadi, siapa punya? Kalau you baca betul-betul, ini adalah hydrogen gas dan iodine gas punya. Jadi, kita akan masukkan. Sebab sebelum tu, kita memang ada ini sahaja dalam bekas. Dalam sistem 0.0175. And here is 0.0175. But initially, produk kita belum terhasil. Kita baru masukkan reaktan saja. Jadi kat sini 0 molar. Okay. Next we have change in concentration. Okay, change in concentration. Jadi maksudnya kita boleh tulis je change. Berapa yang berubah, berapa banyak yang berkurang. Change ini maksudnya sama ada pengurangan ataupun pertambahan. Jadi always remember that concentration of reactants always decrease. Concentration of product always increase. Okay. Jadi kat sini kita kena refer kepada stoichiometrical coefficient. Kat sini 1 mol, sini 2 mol. Jadi concentration of hydrogen iodide akan berkurang sebanyak berapa? Satu nilai. Nilai itu kita tak tahu. Jadi nilai itu kita labelkan, kita gunakan sebagai unknown. So
minus X. Kenapa minus? It shows that the concentration of hydrogen gas akan berkurang sebanyak X. And same goes to iodine gas. The concentration 0.0175, initial concentration of iodine gas akan berkurang sebanyak X. Tapi sebab dia reaktan, kita kena tolak kat situ, minus X. But the concentration of hydrogen iodide, since hydrogen iodide is a product, dia akan bertambah sebanyak 2X. So, kena letak plus. Plus itu maksudnya bertambah. Okay, so lastly, dalam table ini adalah concentration at equilibrium. Unit pun molar. So, ini simbol dia. Okey, jadinya kat sini apa? Kita macam selesaikan. So, this one is 0.0175 minus X. 0.0175 minus X. Kita muat. And kat sini adalah 2X. Jadi, tadi kalau awak perasan, saya relate dengan Kc expression. Kan, Kc expression. Jadi, maksudnya nanti kita akan gunakan concentration at equilibrium ini untuk solve Kc. Cuma sekarang sebelum kita kira Kc, kita kena solvekan untuk X ni. Kita kena solve X terlebih dahulu. Okay, so now let's start with equilibrium concentration. Kita kira dulu equilibrium concentration. Alright, jadi apa yang kita nak kira? Kita startlah dulu dengan concentration of hydrogen gas. Okay, hydrogen gas pun boleh. Okay, kalau nak ikutkan untuk hydrogen gas, kat sini 0.0175 tolak X. So, apa yang kita nak kira ni? Sebenarnya kita nak kira X. Tapi yang paling senang kita start dulu dengan hydrogen iodide. Kenapa? Sebab hydrogen iodide ni kita dah tahu 2X kat sini adalah equivalent dengan 0.0276 molar. Jadi saya nak start dengan hydrogen iodide. So for the concentration of hydrogen iodide at equilibrium given already in the question, but we are going to solve for X. Sebab daripada situ kita boleh dapat X. Okay. So, saya tulis kat sini, concentration of hydrogen iodide at equilibrium is equals to 2X. Okay, so equals to 2X maksudnya berapa kat sini? 0.0276 molar. Thus, ataupun therefore, X is 0.0276 divided by 2. Therefore, X kat sini adalah 0.0138 molar. Mesti ada unit. Jadi, kalau you tengok kat sini, kita dah solve for X. Jadi, kita boleh selesaikan, kita boleh gantikan nilai X tu ke dalam persamaan equilibrium bagi hydrogen gas and iodine gas. So, berbalik kat sini, maka kat sini apa ni tadi? 0.0175 minus X. X kita adalah 0.0138. Jadi, you selesaikan dan kena ingat, yang kita kira ni adalah concentration. Kita kira ni concentration. Jadi jawapannya mesti ada unit. Okay, so berapa you dapat? Suppose you dapat lebih kurang 0.0037 molar. Mesti ada unit. Lebih kurang. Okay. So at equilibrium, the concentration of iodine gas is 0. Tengok mana? Tengok dekat sini. Tengok dekat equilibrium concentration from the table. 0.0175 minus X. Dan X tadi kita dah dapat. Gantikan saja. So 0.0175 minus 0.0138. Jadi you akan dapat lebih kurang sama macam hidrogen lah tadi. 0.0037 molar. Mesti ada unit. Ini kena kira terlebih dahulu sepatutnya. Okay, mesti kira dulu barulah kita boleh selesaikan Kc. Jadi yang kita nak selesaikan adalah equilibrium constant Kc. Jadi untuk solve Kc, kita perlukan Kc expression. Okay, so Kc, write down the Kc expression first. So Kc is equal to the concentration of hydrogen iodide power of 2. Mana nak cari Kc expression, kena refer kepada balance chemical equation. Okay, divide by concentration of hydrogen gas power of 1 times concentration of iodine gas power of 1. Gantikan, substitute with the equilibrium concentration yang kita baru kira ni tadi. Okay, jangan salah substitute ya. Okay, gantikan betul-betul. So this one is
Hydrogen iodide 0.0138 power of 2 divide by yang bawah ni 0.01 okey silap 0.00 okey 37 molar power of bukan power of 2 saya buat satu-satu times 0.0037 juga. Okay, so solve for KC. So you will get around 55.6. No unit for KC. Okay, jadi kat situ tak ada unit lah. Pastikan KC, nilai KC no unit. Okay, so this one is the one of the past year's question daripada chapter 6. Okay, saya share daripada sini untuk membantu pelajar untuk fahamlah contoh. Okay, so this is the question. Oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide is a reversible reaction. Okay, so kalau reversible reaction maksudnya arrow kat sini mesti reversible lah ya. Okay, in one experiment at 750 degrees Celsius, an equilibrium was achieved in a closed vessel with partial pressure of sulfur dioxide, oxygen gas, and sulfur trioxide 0.27, 0.40, and 0.32 atm respectively. Calculate Kp and the initial partial pressure of sulfur dioxide and oxygen gas. Okey, jadi kita kena bayangkanlah sekarang ni kita perlu bayangkan bahawa kita ada satu closed vessel. Okay. In a closed vessel or container, first of all, saya masukkan sulfur dioxide gas. Okey, jadi untuk sulfur dioxide gas ni, oleh kerana dia gas, dia mesti ada initial pressure, mesti ada tekanan separa dia yang awal tu berapa atm. Okey, lepas tu saya masukkan oxygen gas. Okey, jadi maksudnya saya masukkan reaktan terlebih dahulu. So, oksigen gas pun dia ada partial pressure masing-masing lah. Okey, so bila saya masukkan kedua-dua reaktan ini, apa yang berlaku? Dia start untuk bertindak balas dan lama kelamaan dia akan membentuk sulfur trioxide gas sedikit demi sedikit. Okey, jadinya kalau you baca pada second paragraph kat sini, reaction itu berlaku pada 750 degree Celsius lah. Okey, equilibrium was achieved. Okey, bila reaction ini berlaku, sampailah partial pressure of reactants and product remain constant, dikatakan dynamic equilibrium telah tercapai. So, at equilibrium, apa yang kita dapat? Apa yang kita ada? At equilibrium, okay, at equilibrium, the partial pressure of sulfur dioxide is 0.27 atm. The partial pressure of oxygen gas is 0.40 atm and the partial pressure of the product forms, which is sulfur trioxide, is 0.32 atm. Ini adalah partial pressure at equilibrium bila sistem telah mencapai keseimbangan. Okey, so soalan suruh kira Kp. Jadi untuk kira Kp, kita mesti menggunakan maklumat partial pressure at equilibrium. So first of all, kita mesti ada Kp expression. So macam mana nak tulis Kp expression? Kena refer kepada balanced chemical equation. So the partial pressure of the product, partial pressure of sulfur trioxide, SO3, kurungan yang melengkung ini power of 2. Divide by partial pressure of sulfur dioxide, okay, power of 2 times partial pressure of oxygen gas. Okay, ni power of 1 kita faham lah. So, hasil bahagi ini kita akan dapat satu nilai constant yang dipanggil Kp. Jadi, untuk mengira nilai Kp, kita kena gunakan partial pressure at equilibrium. So, first of all, kita dah boleh dapat Kp. So, saya harap you selesaikan Kp. Okay, so now let's substitute all the values. Okay, the partial pressure of sulfur trioxide yang ini. Okay, so we have 0.32 power of 2. Okay, divide by the partial pressure of sulfur dioxide. Okay, ini sulfur dioxide. 0.27 power of 2. Alright, times 0.40. Jadi tekan kalkulator, you akan dapat lebih kurang 3.5.
512. Dan KP, it is unitless. Tak ada unit lah. Okay. Baik. Itu untuk KP. Jadi yang ini dah settle. So now, kita ada equilibrium partial pressure. Soalan minta pula initial pressures. Jadi untuk menjawab soalan ini, yang bahagian kedua ini, kita kena gunakan reaction table. Okay, so we have to construct the reaction table. Okay, to construct the reaction table, jadi saya cadangkan awak buat betul-betul construct guna pembaris ya. Okay, jadi barulah nampak kemas. Sebab yang penting kalau, yang penting kita nak menyelesaikan masalah daripada table tu. So, markah daripada table tu pun ada. Jadi construct betul-betul supaya pemeriksa senang nak beri markah. Okay, jadi sekarang apa yang berlaku adalah we are going to solve the initial partial pressures of sulfur dioxide and oxygen gas. Maksudnya bila saya masukkan sulfur dioxide dengan oxygen gas mula-mula sebelum reaction start, berapa dia punya initial pressure untuk kedua-dua reaktan ini. So itu yang kita tak tahu. Jadi saya menggunakan unknown untuk initial pressure itu adalah A for sulfur dioxide and for oxygen gas adalah B, ATM. Saya tak tahu nilai dia berapa. But initially for the products which is product iaitu sulfur dioxide, saya tak tahu. Jadi initially dia belum wujud lagi dan saya tak tahulah. Maksudnya sebab dia tak ada lagi. Dia belum terhasil lagi. So it is 0. Okay. So bila reactants ini mula bertindak balas, dia akan menghasilkan produk, desired product which is SO3. Jadi partial pressure ataupun initial partial pressure bagi reaktan ini akan berkurang. Sebanyak berapa? Sebanyak 2x untuk sulfur trioxide. Mana datang 2 daripada stoichiometrical coefficient kat sini. So minus kat sini merujuk kepada pengurangan. Dia berkurang. Okay. And for constant partial pressure of oxygen gas, dia akan berkurang sebanyak x. Samalah sebab kat sini 1 kan stoichiometrical coefficient dia. But concentration of sulfur trioxide bertambah sebanyak 2x. Jadi at equilibrium apa yang berlaku? A minus 2x which is equals to 0.27 atm. Mana datang 0.27 atm ini telah dinyatakan dalam soalan. At equilibrium. Baca betul-betul. Okay. And for oxygen gas, dia adalah equals to B. Okay. Minus X. B minus X which is equals to 0.40 atm. Okay. Ni pun sama dah diberikan dalam soalan. And for sulfur dioxide, it is equals to 2x where 2x is equals to 0.32 atm. Jadi, yang kita ada sekarang adalah partial pressure at equilibrium. When the system reach equilibrium, kita dah ada partial pressure setiap species itu yang wujud dalam bekas ni lah. Jadi at equilibrium semua ni ada. Ada reaktan, ada produk. Okay. So, kalau you nampak kat sini secara matematiknya, kita boleh selesaikan X. Daripada maklumat at equilibrium ini, kita boleh selesaikan X. Okay, now. So we have to solve for X. Jadi paling mudah kita gunakan yang ini. Ni paling mudah. So 2x equals to 0.32 atm. Therefore, x is 0.16 atm. Jadi kita dah dapat nilai x, maka kita boleh selesaikan initial partial pressure ni bagi setiap reaktan. Okey, jadi sekarang kita nak kira initial partial pressure of sulfur dioxide. So macam mana kita nak kira? Jadi kat situ kalau you nampak A minus 2x. Saya guna terus je lah hijau. Sama dengan 0.27 atm. So x ni tadi kita dah tahu. Jadi awak selesaikan A minus 2 times 0.16. Okay. Sama dengan 0.27. Okay, ataupun kita prefer lah masukkan unit terus. Okay. ATM. Okay, equals to 0.27 atm. Jadi selesaikan untuk A. So, you akan dapat initial partial pressure
A adalah 0.59 atm. So ini adalah initial partial pressure of sulfur dioxide. Jadi apa yang kita kira ni? Kita kira initial partial pressure. Jadi jawapan akhir mesti ada unit. Tak ada unit, salah. Okay. And now let's continue the initial, okay, partial pressure of oxygen gas. Kaedah yang samalah. Menggunakan kaedah yang sama tadi, kita refer kepada sebutan B tadi. So B minus X, which is equals to 0.40 atm. So kalau you gantikan X tu kita dah tahu. So B minus 0.16 atm, which is equals to 0.40 atm. Therefore, you will get B, which is the initial partial pressure of oxygen gas adalah, okay, 0.56 atm. Jadi, kita telah menyelesaikan kesemua persoalan yang ditanya dalam soalan ini. Jadi, sekarang ni isunya, bila nak menyelesaikan soalan-soalan melibatkan equilibrium, kita kena, apa ni? Fahamkan soalan.